कितना मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? यकीन हो रहा है कि ठीक हो गई होगी? यकीन मुझे तो करना पड़ेगा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। हाँ। उम्मीद है मुझे अपने। जब आप घर से चले थे आपको यकीन था कि ये होगा इतना काम? आपको कोई असर नहीं होगा। अब ये घर भी आपका बंटवारा भी होगा, इसकी शादी भी होगी, और हम दोस्तों को आप इजाज़त देंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आशिक भाई ने काफ़ी मेहनत की, हम भी साथ लगे रहे, और शमैला बीवी, आशिक भाई का कहना यह है कि उसमें से असरात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, 100% क्लियर है। बाजी अभी थोड़ी टेंशन में है, नाइला बाजी, और इन्होंने बहुत साथ दिया है। अब यूँ समझें कि सुबह की अज़ानें भी तकरीबन हो चुकी हैं, इतना टाइम हो गया है, तो उम्मीद है कि अब इस सुबह के टाइम जो है वो उठेगी और वो बातें करेगी। और अभी रूम को बंद किया हुआ है, बेहोशी की हालत में है, क्योंकि जैसे ही वो असरात ख़त्म होते हैं एकदम से, तो उसके बाद के जो मामलात हैं वो बंदा एक मतलब खोखला सा हो जाता है, अजीब तरह की सूरत हाल हो जाती है। तो उम्मीद है आशिक भाई, बहुत मुबारक हो आपको, आपने बड़ी मेहनत की है। आपको भी मुबारक हो और बाजी को भी मुबारक हो, क्योंकि इन्होंने भी बहुत जोर लगाया, मेहनत की है, और हमने भी मेहनत की है। अल्लाह पाक का शुक्र है जो उनसे। बाजी अभी मुबारक ना दे रही है ना ले रही है, वो कहती है जब तक मेरी बहन को होश नहीं आएगा, तो बाजी होश आ जाएगा, आप मुबारक देंगी। वो कहती है मेरी बहन सही हो जाए, मैं बच्चे को भेज के आपको कोई चीज़ मैं पहनाती हूँ, कोई चीज़। इंशाल्लाह असरात ख़त्म हो गए, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह होश में आ जाएगी। कितना मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10-15 मिनट में इंशाल्लाह होश आ जाएगा। मतलब अजानें हो रही हैं इस तरह के? हाँ बिल्कुल, 10-15 मिनट में होश आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी 10-15 मिनट मजीद लगेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो असरात भाजी ये कह रहे हैं 10, अभी यकीन हो रहा है कि ठीक हो गई होगी? यकीन मुझे तो करना पड़ेगा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। हाँ। उम्मीद है मुझे अपने। जब आप घर से चले थे आपको यकीन था कि ये होगा इतना काम? कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तब मुझे हमारी हालत देखी है। बिल्कुल बिल्कुल देख रही हूँ, और इन भाई साहब की भी देख रही हूँ, बाबा जी की, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, और उससे ज़्यादा मेहनत आपकी है कि आपने इतने ज़ोर लगाया। मैं तो बस ये अरेंज कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, असल तो इन्होंने काम किया है ना। लेकिन अल्लाह पाक आपको भी अपनी अमान में रखे। अभी आपको जो झटका सा लगा है, आप बेहोश हो रहे थे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ऐसे नेक काम करने के आपको अल्लाह पाक ही अजर दे सकता है। वो मेरे से गलती हुई थी, इन्होंने मुझे कहा कि आप उससे सवाल जवाब करें। हाँ। तो मैं अभी उससे बोलने लग गया, हालांकि मेरे पास तो वो इल्म नहीं है कि मैं उससे बात करूं। हाँ। तो ये मेरे से गलती हो गई थी, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने पकड़ के ना ऐसे ज़मीन में दबाया है, लेकिन कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। फिर इन्होंने जैसे ही हाथ लगाया है, पकड़ा है, तो फिर नॉर्मल हो गया था काम। शुक्र है अल्लाह का। और जब मैं अपनी बहन को देखूंगी तो मेरी खुशी का आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपकी बहन शुमैला ठीक हो चुकी है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ऐसा ही करेगा। 10-15 मिनट में होश आ जाएगा। आप क्यों घबरा रही हैं? ये जैसे जैसे अजानों का इंतज़ार था, अजानें हो रही हैं, तो जैसे जैसे अजानें होती जाएंगी ये सेट होती जाएगी। ऐसे ही सर? इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही। वैसे आशिक भाई अजानें आ रही हैं जी, सुबह का टाइम हो गया है, और बड़ी खुशी की बात है कि हम चले थे और ये एक ही रात में हमने इतना सारा काम किया, यकीन करें मुझे ख़ुद नहीं यकीन आ रहा। तो अभी बहुत सारे जो हमारे दोस्त होंगे जिन्होंने ये वीडियोस देखी होंगी, तो वो इस इंतज़ार में होंगे कि यार वो जब ठीक होती है क्या बात करती है, तो हमें ठीक होता हुआ ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जब वो ठीक नहीं होती, चाहे उससे बात नहीं कर पाते, नॉर्मल नहीं होती, तो फिर भी किसी को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बेहोश है। और एक चीज़ और थी आशिक भाई, जिस तरह उसके अंदर हाज़िरी हुई है जिन की, पहले नहीं हो रही थी, अब बार बार उसको कह रहे थे आ जाओ, फिर मुश्किल से आया उसके अंदर। ज़िद कर रहा था यार, वो ज़िद कर रहा था, आ नहीं रहा था, क्योंकि 12 साल उसने इसके साथ गुजारे हैं। अब वो कैसे नहीं कर सकता यार? 12 दिन किसी के साथ गुजारो, उनको अलहदा कर दो, तो वो तकलीफ तो होती है ना। अब 12 साल उसके साथ रहा है, अब उसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, एक चीज़ मैंने पूछी थी, खैर उसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा, आपने भी पूछी है। वो कह रहा था जो आपने बताया था कि तोता दरख्त पे बना हुआ था, तो वो कह रहा था हाँ भेस बदल नहीं सकता, मैं भेस बदल सकता हूँ। हाँ मैं भेस बदल रहा था। अच्छा, फिर उसने कहा जी आप प्यार कैसे करते हो? कहते हैं हाँ मैं प्यार करता हूँ। वो तो मैं तो चला जाऊँगा। अच्छा, उसको जब लगा ना कि मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर कह रहा है ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो मुझसे इश्क करती है, वो इंतकाम लेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो फिर आमिर साहब ने कहा उसको मैं देख लूँगा, तू तो निकल इसकी जान छोड़। ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही।
کیونکہ وہ میں پہلے بھی دوستو یقین کریں مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور اس جگہ پہ جتنی ہمارے اخراجات ہوئے ہیں وہ تو خیر ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ساتھ میں ہم ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، وہ ہو جائے گا اس سے کور. تو میں ابھی نڈھال ہوا بیٹھا ہوں، جتنی مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ یار اتنا بڑا مسئلہ جو کہ 12 سال سے گمبھیر مسئلہ، اور یقین کریں ان کی پوری فیملی گھر کے باہر آئی ہوئی ہے، کسی کو ہم دکھا نہیں سکتے گیٹ پہ، آپ دیکھتے آپ حیران رہ جاتے کہ ان کا پورا خاندان یہاں پہ جمع ہو چکا ہے. اور جیسے جیسے ان کو پتہ لگتا جا رہا ہے کہ شمائلہ ٹھیک ہو رہی ہے، شمائلہ ٹھیک ہو رہی ہے، اور ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے مطلب کوئی ہار کوئی اس طرح کی چیزیں بھی لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک کر لیتے تو ہم ان کو وہ پہنائیں گے. ایسے یہی بات کر رہے تھے، کیا لے آئے ہوئے تھے؟ بالکل جی، آپ کے لیے ہار بھی ہے، مٹھائی بھی میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے وہ لے کے آئے. لیکن اس وقت تو شاپس بند ہے، ظاہر بات ہے نہیں ملے گی مٹھائی کی کوئی بات نہیں. اب یہ ٹھیک ہو جائے ہمارے لیے ساری خوشی کی بات ہے قسم سے. اب میری خوشی دیکھیں کہ میں جتنی تھکاوٹ تھی میری ہمت میں بدل رہی ہے، اور جیسے وہ اٹھے گی میں اس کو ایک نظر دیکھوں گا کہ یہ نارمل ہو گئی ہے تو میرے لیے بس پھر ہم نئی ایک طاقت آ جائے گی. انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. باجی اللہ پاک کرم کرے گا. تھوڑا سا ابھی بھی میرا ہاتھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نا کانپ رہا ہے نا، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی حبس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. آپ بھی کہہ رہی تھی آپ کے ہاتھ پہ نیل پڑ رہا. یہ دیکھیں نا، یہ میرے ہاتھوں پہ نیل پڑ گئے. کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا. اچھا بھی یہ ٹھیک ہو جائے گی، ان کو تو کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اب یہ گھر بھی آپ کا بٹوارا بھی ہوگا، اس کی شادی بھی ہوگی، اور ہم دوستوں کو آپ اجازت دیں گے ہمیں تو ہم کچھ شادی کے کچھ ایسے شارٹ بھی دکھا دیں گے، اگر کوئی آپ اس کا نکاح وغیرہ جب بھی کریں گے. کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں کوئی پابندی نہیں. اور اگر منگیتر صاحب کو خوشی ہوتی جیسے آپ نے کال کی ہے وہ آ جاتا، نہیں آیا نا؟ نہیں آیا. وہ آپ کی بات سچی ہے کہ وہ بھی اس بہانے آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ شمیلہ سچی تھی جو اس منگیتر سے شادی نہیں کر رہی تھی، اسے پتہ تھا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل. لیکن میری آنکھ میں ویڈیو کے سامنے بتا رہا ہوں کیونکہ اس دن اس کی باتیں لگ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے اس کو یا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا دیکھ لو صحیح نہیں ہوتی، بہت کوشش کر لی ہے، لگتا نہیں ہے وہ ٹھیک ہوگی. کہتا لگتا نہیں ہے. اللہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کمال ہے ایسے. یاشی بھی ہاتھ بہت نہیں کچھ نہیں، ویسے گرمی کی وجہ سے ہو گیا، حبس ہو گئی. حبس تھی بہت زیادہ، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاتھ میرے کانپ رہے ہیں، کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اتنی زیادہ حبس تھی کہ یار آپ کو بتا نہیں سکتے. چلے دوستو ویٹ کر رہے ہیں، اب اگلی ویڈیو جو آپ کو دکھاتے ہیں ہم بنائیں گے. ابھی ویٹ کرتے ہیں اس میں کیا مغز خوری کرتے رہیں کہ شمیلہ بی بی اللہ کرے گا نارمل حالت میں بیٹھی ہوگی آپ کے سامنے، اور آپ سب دوست جتنے انتظار کر رہے تھے سب خوش ہو جائیں گے. تو ویٹ کریں، وہ بھی ساری ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ.